Buenos días, me encuentro con George Culey. Buenos días. Buenos días. También con Katia, que nos hará la traducción de lo que es mis preguntas en castellano al francés, porque George Culey es de Francia. Y también recordar que en el canal de iVoox fue una de las primeras entrevistas que yo hice a nivel para mi programa de radio, Más allá de la Tierra, en Barcelona. Y hace pues bastante tiempo, o sea, que al final el universo nos ha vuelto a poner delante el uno del otro. Josh, encantado de que estés aquí en Barcelona. Muchas gracias. Recuerdo que él tuvo un detalle conmigo que le acabo de mostrar. Je me souviens que tu avais eu un détail vis-à-vis de lui. Je viens de te montrer le petit arcane. Sí, que fue una cartita que representa, simboliza el sol, que es la comunicación. Que por eso pues hoy estamos aquí, para comunicarnos, ¿no? Y bueno, pues lo que realmente quiero es que George nos explique cómo va su proyecto y que... Nous explique un petit peu, Georges, comment fonctionne comment va ton projet, tes projets, parce que tu en as plusieurs. Y qué tal tanto por aquí, por Barcelona, como por España y supongo que por el resto de Europa también, ¿no? Comment ça fonctionne ici, en Espagne, et puis en Europe et dans le monde. Bon, mon projet, il est assez global. Mi proyecto es bastante global. Actuellement, je suis dans le cinéma. Actualmente estoy en el mundo del Voilà, cine. je viens de terminer un film qui s'appelle La vengeance d'Ariane, Justo de acabar una película, se llama La venganza de Ariana, qui s'inspire du mythe du labyrinthe, que se inspira del mito del laberinto, qui est disons, le sujet sur lequel je travaille en ce moment, que es el précisément. tema en el cual estoy trabajando ahora, en este momento. Le labyrinthe. El laberinto. Parce que le labyrinthe, c'est un des plus vieux symboles de l'humanité. Porque el laberinto es uno de los más antiguos símbolos de la humanidad. Et c'est le monde symbolique qui m'intéresse. Y es el mundo simbólico el que me interesa. Comme une forme de langage. Como una forma de lenguaje. Ou même d'une langue universelle. Hasta hablaría de un idioma, de una lengua universal. Voilà, donc j'ai développé toute une série de méthodes thérapeutiques. He desarrollado toda una serie de métodos terapéuticos Pédagogiques. y pedagógicos qui tournent autour du monde symbolique. que giran alrededor del mundo simbólico. Et que je transporte comme un voyageur de ville en ville, de pays en pays. Que yo voy transportando como un viajero de ciudad en ciudad, de país en país. Voilà, pour aider un petit peu à la découverte de ce nouveau langage qui en même temps est un des plus anciens langages de l'humanité. Para ayudar también un poco al descubrimiento de este nuevo lenguaje que de hecho es de los más antiguos de la humanidad. Oui, le langage des symboles. El lenguaje de los símbolos. Et des archétypes aussi. Y también de los arquetipos. Parce que les archétypes ont un caractère universel. Porque los arquetipos tienen un carácter universal. Et alors que les symboles ont un caractère plutôt culturel. Mientras que los símbolos tienen un carácter más bien cultural. Voilà. Donc le symbole, ça veut dire les tarots, bien sûr. Así pues, los símbolos, pues hablamos de los tarots, por supuesto. Qui me passionnent depuis fort longtemps. Que me apasionan desde hace ya mucho tiempo. Ce sont aussi le monde végétal, le monde animal. También es el mundo vegetal, el mundo animal. Les couleurs. Los colores. Donc ce qui nous conduit aussi au monde artistique, bien sûr. Nos conduce también al mundo artístico, por supuesto. À la créativité. Y a la creatividad. Et tout tourne autour un peu de cette idée que toute souffrance est de la créativité bloquée. Y todo gira un poco en torno a esta idea de que todo sufrimiento es creatividad bloqueada. C'est un sujet sur lequel je reviens souvent. Sí, es un tema en el que yo vuelvo con frecuencia. Que tout ce qui peut développer la créativité chez un individu, adulte, Todo enfant, lo que puede desarrollar la creatividad en un adulto, en un niño, favorise le processus d'épanouissement personnel. favorece el proceso de expansión y de plenitud personal. Alors,
Il y a beaucoup de mots d'ordre sur la planète, hein, beaucoup de slogans. Hay muchos eslogans en el planeta. Par exemple, ejemplo, vivez de manière naturelle, Viva usted de manera natural, pensez différemment, piense diferente, pensez biologique. piense en biológico. Moi je dis pensez symbolique. Y yo digo, piense en simbólico. Et ça crée des liens. Y esto crea Parce que, nexos. d'ailleurs, le mot symbole au départ, ça Porque de signifie hecho la palabra símbolo a su inicio significa réparation d'un lien brisé. reparación de un nexo, de una unión rota. Si, rota. C'est quelque chose qu'on oublie parfois sur l'origine du mot symbole, Esto a veces olvidamos este origen de la palabra símbolo, qui est construit en deux parties, symbole, que se construye en dos partes, símbolo, origine latine bien sûr, de origen latín, por supuesto, et qui signifie réunir. y que significa reunir, Réunir ce qui a été séparé. reunir lo que ha sido separado. Donc chaque fois qu'on travaille le symbole, on travaille sur la réunification. Así que cada vez que trabajamos el símbolo, trabajamos la reunificación. On refait du lien quelque part. Volvemos a crear este nexo, esta unión. Donc c'est vraiment intéressant parce que aujourd'hui je crois que c'est important de nourrir le lien. Creo que es muy interesante porque hoy en día hace falta nutrir lo que es el nexo y la unión. Voilà, c'est mon combat. Este es mi combate. ¿Cómo vamos integrando el símbolo? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo enseñas o cómo acompañas a aprender, ¿no? de esta sabiduría? ¿Cómo es que tu enseñas a intégrer le symbole? Eh bien, il y a plusieurs pistes. Il y a l'art-thérapie. Hay varias pistas, por ejemplo, el arte-terapia. Il y a des méthodes que j'ai mises au point à partir de la mythologie grecque, par exemple. Hay métodos que he creado a partir de la mitología griega, por ejemplo. Notamment une méthode qui s'appelle le mythogramme. Y sobre todo un método que se llama el mitograma. Et aussi une méthode qui s'appelle le secret du labyrinthe. Y también un método que se llama el secreto del laberinto. Pour revenir justement à cette idée de labyrinthe. Para volver a esta idea precisa del laberinto. Qui est un peu un schéma de la condition humaine. Que es un poco un esquema de la condición humana. Parce que dans le labyrinthe, en principe, on se perd. Porque en principio, en el laberinto nos perdemos. Donc, un peu comme dans la vie, non? Un poco como en la vida, ¿no? Donc, trouver le chemin, encontrar el camino, pues, se perdre, perderse, faire marche arrière, ir hacia atrás, volver atrás, se retrouver, volverse a encontrar, chercher une sortie, encontrar una salida, ne pas la trouver, no encontrarla, chercher un fil d'Ariane, buscar un hilo de Ariana, un fil d'amour, un hilo de amor, trouver des alliés, encontrar aliados. Et surtout, le plus important, rencontrer le Minotaure. Y sobre todo, lo más importante, encontrar al Minotauro. Voilà, et nous avons tous un Minotaure spécifique. Así que todos tenemos un Minotauro específico. Alors, il y a le castrateur, Está el castrador, le dévorateur, el devorador, le chevalier au miroir. el caballero con el espejo. Voilà. Il y a le flatteur. El flatteur es el que dice... Séducteur. El seductor. Pas tout à fait le séducteur. No es oui, bien el différent. seductor, es el que dice lisonjas. No sé ahora bien cómo se traduce. Et voilà, et tous ces différents minotaures, eh bien, on les identifie à partir de méthodes fondées sur la symbolique des nombres, par exemple. Los diferentes minotauros los encontramos a partir, por ejemplo, del simbolismo de los números. Voilà, ton minotaure à toi n'est pas le même que le mien. Es decir, que tu minotauro no es el mismo que el mío. Ni le tien. Ni el mío tampoco. Mais en tout cas, ce qu'il y a de commun, c'est que si on ne rencontre pas le minotaure, Lo que sí es cierto es que lo que tenemos en común es que si no encontramos al minotauro, c'est-à-dire un peu ce que les psychanalystes jungiens appellent sa part d'ombre, finalement, lo que en principio los psicoanalistas jungianos llaman nuestra parte de sombra, si on ne rencontre pas son minotaure, eh bien, Si no est-ce que l'on sera différent lorsque l'on sortira du labyrinthe? si no encontramos a nuestro minotauro, la pregunta es, ¿seremos diferentes cuando salgamos del laberinto? Voilà, c'est toute une métaphore autour du labyrinthe qui est lui-même une métaphore de la vie, quoi. Es toda una metáfora alrededor del laberinto que asimismo es una metáfora de la vida.
Puis il y a aussi le référentiel de Y naissance, también está el referencial de nacimiento, qui est une méthode de connaissance de soi, que es un método de conocimiento de sí mismo, qui s'appuie sur la symbolique des arcanes de tarot, que se apoya en el simbolismo de los arcanos del tarot, qui constitue pour chacun d'entre nous une sorte de charte que thématique, constituye para cada uno de nosotros como una especie de carta temática, voilà, un thème. un tema, Et à travers ces différents archétypes du référentiel de naissance, y a través de estos diferentes arquetipos del referencial de nacimiento, eh bien, on va rencontrer des parts de soi-même que l'on ne connaît pas, peut-être, vamos a ir a encontrar unas partes de nosotros personales que quizás no conocemos, pour voilà, avoir de meilleures ressources dans notre existence, para tener mejores recursos en nuestras existencias, une meilleure compréhension du sens de notre chemin. una mejor comprensión del sentido de nuestro camino. Et les cartes de tarot sont assez exceptionnelles pour ça. Las cartas del tarot son bastante excepcionales para ello. Malheureusement, on ne le comprend pas bien parce qu'on a un peu le préjugé des cartes qu'on tire pour faire la cartomancie, quoi. A veces no lo entendemos esto, porque podemos tener prejuicios y entrar en la cartomancia, en las cartas que se tiran. Et on oublie que les images de tarot, c'est beaucoup plus que ça. Y olvidamos que las imágenes del tarot es mucho más que esto, va más allá. C'est un peu comme l'art contemporain, vous voyez. Es un poco como el arte contemporáneo. En fait, le tarot, c'est de l'art contemporain qui existe depuis le Moyen-Âge. De hecho, el tarot es un poco como el arte contemporáneo, pero que existe desde la Edad Media. Un peu la question qu'on se pose quand on est face à une œuvre d'art contemporain. La pregunta que nos hacemos cuando nos hallamos ante una obra de arte contemporáneo, Si on pose la question, qu'est-ce que ça représente, si nos hacemos la pregunta ¿qué representa?, on risque de ne pas avoir de réponse. pues corremos el riesgo de no tener respuesta. Et très souvent, on se bloque à cause de ça. Y a veces, y con frecuencia, nos bloqueamos Et peut-être il y a une autre question à por poser. eso. Quizás hay que hacer otra pregunta más. Non pas qu'est-ce que ça représente, No lo que representa, mais qu'est-ce que ça me raconte. sino más bien qué me explica a mí, qué me cuenta esto. Qu'est-ce que ça me raconte comme histoire sur moi-même. ¿Qué me cuenta en relación a mi historia personal? Et mais le tarot, c'est un petit peu ça. Pues el tarot es un poco esto. Bien sûr, on peut décrire une carte de tarot Claro que podemos describir una carta del tarot l'analyser pendant des heures. y estar horas analizándola. Pourquoi il y a cette couleur-là, ¿Por qué pourquoi il y este a ce symbole color? ici. ¿Por qué este símbolo aquí? Mais ça va beaucoup plus loin si Pero esto va mucho más on lejos. interroge le tarot de cette manière-là. Si se le pregunta al tarot de esta forma, Cette carte qui fait partie de mon thème, à tel endroit, esta carta que forma parte de mi tema, en ese lugar concreto, qu'est-ce qu'elle me raconte sur moi-même. ¿qué me explica de mí mismo? Vous voyez, c'est très concret, donc Es muy concreto. dans le travail thérapeutique, dans les consultations, En mais el aussi dans les trabajo- ateliers, en el trabajo terapéutico, en las consultas, pero también en los talleres, en travaillant sur cette notion d'histoire personnelle, de quête personnelle. trabajando en la historia de la búsqueda personal Voilà. de cada cual, On a une manière d'utiliser les symboles pour une vie plus épanouie et, disons, plus d'un relationnel de meilleure qualité. tenemos una manera de vivir, ¿no? De utilizar los símbolos para mejorar nuestra vida. Voilà. Te quería preguntar también que pasados estos años, desde que coincidimos, Depuis la ¿cómo, dernière fois que l'on s'est vu, je voulais te poser la question. cómo vas viendo la humanidad? ¿Cómo vas observando ese cambio del que hablábamos en su día? Comment tu observes l'humanité, le changement dont on parlait il y a quelques années? Comment tu observes ça? J'observe qu'il y a une chose qui ne change jamais, Yo observo algo que nunca cambia, c'est que tout est toujours en train de changer. y es que todo siempre está permanentemente cambiando. C'est un peu une banalité de le dire. Ya sé que puede parecer una banalidad decirlo. Et donc, je ne sais pas vers où on va, No sé hacia dónde vamos, mais je suis sûr qu'on y va. pero estoy seguro que vamos. Essayons d'y aller d'un pas Procuremos ir solide. de un paso sólido, Voilà, un paso sólido,
et de ne pas perdre de vue la beauté du monde y no perder de vista la belleza del mundo et la beauté des êtres humains aussi. y la belleza de los seres humanos también. C'est pour ça qu'à travers toute ma démarche, je développe beaucoup aussi Es por ello que en todo mi transcurso, mi trabajo, yo desarrollo también, un encouragement à la beauté, un encouragement à la poésie. sí, animar a la belleza y a la poesía. Car c'est vrai que si nous vivons des crises économiques, Que sí, es cierto que vivimos con las crisis des económicas crises écologiques, y crisis ecológicas, des crises éthiques, que vivimos crisis éticas. il y a une crise dont on parle rarement et qui pourtant est Hablamos muy très très poco de esta importante, crisis y es muy importante. c'est la crise poétique Es la crisis poética et la crise onirique. y la crisis onírica. On ne rêve plus. Ya no soñamos. Et la poésie a bien du mal Y a la à se poesía manifester dans ce monde. le cuesta muchísimo manifestarse en este mundo. Voilà, donc c'est ma petite étincelle, Esta es mi ma lucecita, petite chandelle sí, dans cet immense brasier, mi vela en este enorme brasero, d'aller encourager de ir animando, de ir a animar à développer de la symbolique dans sa vie, de la poésie a et du rêve. desarrollar el simbolismo en nuestra vida, poesía y sueños, À travers donc des films, a través de las películas, des livres, los libros, des conférences que je fais un peu partout conferencias dans que le hago monde, un poco por el mundo, des ateliers, talleres etc. y demás. Donc voilà, c'est bien ce que je peux vous dire par rapport à ce que je vous disais la dernière fois. C'était il y a combien de temps Je sais pas, je me souviens pas, je crois 3 que c'est ans, 4 ans, 3 oui. o 4 años, es lo que puedo comentarle desde hace este tiempo, desde que pasó la última Voilà. entrevista. Vous m'auriez posé la question il y a 1000 ans, Me hubiera hecho esta pregunta hace 1000 años, ou dans 1000 ans, dans le prochain 1000 années. Je pense que je répondrai toujours la même chose. creo que respondería lo mismo. Le chemin est difficile. El camino es difícil. C'est ce que disait le Kierkegaard, d'ailleurs, le philosophe Kierkegaard. Sí, Kierkegaard Il decía, disait, ce n'est pas le chemin qui est difficile, no es el camino el que es difícil, c'est le difficile qui est le chemin. es lo difícil que es el camino. Et voilà, et donc le changement, il est toujours là. El cambio siempre está ahí. Moi j'ai lu un texte de Platon écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ. Leí un texto de Platón escrito en el siglo IV Où antes de Cristo, un homme d'une cinquantaine d'années parle avec un jeune de 20 ans donde un hombre de 50 años habla con un joven de 20 et lui dit « Ah, c'était bien mieux avant, y le decía, uy, era mucho mejor antes. vous, la nouvelle génération, Vosotros, la nueva generación, nous, notre génération à nous, c'était beaucoup mieux que... » nuestra generación era mucho mejor. Voilà, c'était toujours mieux avant, paraît-il, je crois Parece pas. ser que lo de antes siempre era mejor, pero yo no lo creo. Je crois que ça sera toujours mieux plus tard. Yo creo que será siempre mejor más tarde. Je reste résolument optimiste, Y yo soy muy optimista en este sentido, mais pas un optimiste passif. pero no un optimista pasivo. Un optimisme de la volonté. Es el optimismo de la voluntad. Alors c'est sûr que si on est pessimiste, Claro que si somos pesimistas, on l'est, surtout quand on est lucide. lo somos, y sobre todo cuando somos lúcidos. Plus on développe notre lucidité, Cuanto más desarrollamos plus nuestra on développe lucidez, notre pessimisme. más desarrollamos nuestro pesimismo. Mais le pessimisme lucide n'a jamais empêché l'optimisme de la volonté. Pero el pesimismo lúcido nunca ha impedido L'optimisme de la volonté. el optimismo de la voluntad. Je crois que c'est une phrase de... Creo que es una frase Je crois que c'est de Romain Rolland, je suis plus sûr, mais enfin en tout cas d'un grand poète Romain Rolland, un français, gran poeta francés, qui a été repris d'ailleurs par un révolutionnaire italien que utilizó un revolucionario italiano il y a quelques décennies. hace unos cuantos Et decenios. je ferai bien de cette phrase une forme de devise. Quoi. Yo tomaría esta frase y haría pues como una especie de lema, ¿no? Voilà.
Restons courageux et optimistes. Permanezcamos valientes, con coraje y optimistas. Muy bien, George, y nos quedan unos minutos. Quería saber también si estás en Barcelona o en España dando también cursos o conferencias, los meses que estás por aquí, qué calendario tienes, dónde poder también contactarte para poder seguirte. Un petit peu si tu vas faire des conférences, des stages ici en Espagne pour pouvoir te suivre un petit peu ton calendrier. Par exemple le mythogramme l'année prochaine. C'est quand? C'est au mois de juin, le 28, 29 et 30. Oui, à la fin du mois de juin 2019. Al final del mes de junio del año 2019. Voilà, je vais donner un atelier sur le mythogramme et sur le labyrinthe et sur le secret du labyrinthe. Voy a dar un taller de 3 días sobre el laberinto, ¿no? El secreto del laberinto. Et le mythogramme. Y el mythogramme. Le mythogramme, c'est aussi une méthode thérapeutique. El mythogramme también es un método terapéutico. Qui analyse nos mythes personnels, notre légende personnelle un petit peu. Qui analiza nuestro mito, nuestra leyenda personal. Pour vous donner un rapide exemple, para daros rápidamente un ejemplo, tout le monde connaît le complexe d'Oedipe. Todo el mundo conoce el complejo de Edipo. Ça illustre une situation psychologique particulière. Porque ilustra una situación psicológica particular. Largement développée par Freud. Que Freud desarrolló muchísimo y sus discípulos también. Mais ce n'est pas le seul complexe. Pero no es el único complejo. Il existe aussi un complexe. Existe también un complejo de Electre. De Electra. Un complexe de Thésée. El de Teseo. Un complexe de Héraclès. El complejo de Heracles. Un complexe d'Ariane. Un complexe de Persée. El de Perseo. De Andromaque. De Andrómaca. Antigone. Antígona. Il existe toutes sortes de complexes. Existe una gran serie de complejos. Voilà, que l'on peut analyser et identifier dans des situations personnelles. Podemos analizar e identificar en casos personales y particulares. Et c'est un petit peu ce qu'on fait dans le mythogramme. Y es lo que hacemos un poquito con el mitograma. Voilà, donc regardez à quel mythe grec peut-on, à quelle mythologie grecque peut-on identifier notre parcours personnel. Mirar qué mitología griega está ligada con nuestro recorrido personal. Pour sortir de la tragédie. Para salir de la tragedia. Parce que dans la mythologie, il n'y a pas d'autre sortie que la tragédie. No hay otra salida que no sea la tragedia. Dans le mythogramme, on a un concept qui s'appelle tenemos un concepto que llamamos le mythe libérateur. El mito liberador. C'est identifier le mythe qui nous correspond. Se trata de identificar el mito que nos corresponde et mettre en route tous les processus pour se libérer todos los procesos para liberarse de la tragédie du mythe. De la tragedia del mito. Voilà. Donc c'est vraiment un travail de responsabilité, de responsabilisation de sa propre existence. De responsabilidad, de responsabilizarse de nuestra propia existencia. Plutôt que d'aller chercher la cause de nos problèmes chez les autres. Más bien, para no ir a buscar la causa de nuestros problemas en los demás. Bueno, George, ahora sí que os voy a pedir que, nada, para finalizar la entrevista, pues quisiera hacer una presentación breve de estos dos libros que estamos viendo aquí, que tenéis frente a nosotros. Y bueno, vamos a hacer ahora, si os parece, una presentación breve de ellos, si os parece bien. Il propose que tu présentes un petit peu les deux livres que j'ai placés là, si tu veux les présenter. Oui. Si. Voilà, bon, là c'est le référentiel de naissance, hein, c'est la méthode dont je vous ai parlé, c'est-à-dire cette méthode qui s'appuie sur la symbolique du tarot. Este es el referencial de nacimiento, es el método que se apoya en el simbolismo del tarot. Il y a deux traductions en espagnol, il y a deux livres en espagnol, en castillan, qui traduisent cette méthode. Que traducen parte de este método. Et là, c'est la fontaine aux symboles. Y esta es la fuente de los símbolos. Métaphores et archétypes dans les thérapies alternatives. Metáforas, pardon, archétypes. Y arquetipos. Dans les thérapies alternatives. En las terapias alternativas. Où je prends 450 symboles. Donde yo tomo 450 símbolos. Que je mets en perspective les uns avec les autres. Que pongo en perspectiva los unos con los otros. Pour
trouver une sorte de synergie de tous para ces symboles. encontrar una especie de sinergia de todos Donc estos il y a símbolos. le tarot, bien Está sûr, el tarot, por supuesto, il y a les runes, están las runas, il y a le Yiking, está el I Ching, le symbolique des couleurs, el simbolismo de los la colores, mythologie, la mitología, les animaux totems, los animales totem, même des postures de yoga. hasta posturas de yoga, las asanas, Quoi d'autre encore? Enfin, les fleurs de Bach, las flores de Bach, tout ce qui touche au domaine du symbole thérapeutique un petit peu. atañe al ámbito de lo simbólico. Et même avec la symbolique des prénoms aussi, Y también el simbolismo de los nombres, qui nous connectent au programme transgénérationnel, bien sûr. que nos conectan con el programa transgeneracional, por supuesto. Pourquoi ce prénom? Pourquoi pas un autre? Porque este nombre, porque no otro. Quels sont les projets inconscients qu'il y a derrière le prénom qu'on donne à un enfant? ¿Cuáles son los proyectos inconscientes que se esconden detrás del nombre que damos al niño? Voilà, donc ce livre met en perspective tous ces symboles et Este libro pone en perspectiva todos estos símbolos. il y a un livre en castillan qui Y hay un libro en castellano prend une partie de cette méthode que también adapta una parte de este qui método s'appelle la fonction thérapeutique des symboles. que se llama la función terapéutica de los símbolos. Voilà. Estupendo. Pues no sé si quieres cerrar con algunas palabras para las personas que te estén viendo en este momento. Est-ce que tu veux conclure avec quelques mots pour toutes les personnes qui sont en train de... Un mensaje, algo un que te message, apetezca. quelque chose que tu as envie de dire? Ouais, je crois que j'ai à peu près tout dit. Peut-être oui, une chose qui Creo que he me dicho bastante, pero quizás algo qui me paraît importante. que me parece importante. N'oublions pas de rêver. No olvidemos soñar. Aussi bien les rêves que nous faisons la nuit Tanto los sueños que hacemos durante la noche, que les grands rêves que l'on peut avoir que los grandes sueños que podemos tener pour sa vie, pour la vie des gens qui nous sont proches. para que nous nuestra aimons. vida y para la vida de las personas que cercanas a nosotros. Le rêve est une grande clé, je crois. Le rêve est une... Une grande clé. Sí, el sueño es una de las grandes ya claves. Et ça fait aussi partie d'ailleurs du monde symbolique. Y también forma parte del mundo simbólico. Mais là, on repartirait sur une autre, Pero aquí une nos autre émission. vamos a otro programa, Ya. el mundo del sueño onírico. Estupendo, George. Pues muchas gracias. Sí que quisiera saber dónde poder contactar con George o dónde poder ver los eventos que él está realizando, si hay alguna página web. Oui. Sí. Je voudrais savoir s'il y a une page web, je peux donner l'information si tu veux, si on a une page web. Oui, bien Oui. sûr. Oui, sí, tenemos una página web que se llama referencialdenacimiento.com. Vale. Entonces ahí hay información, colgamos los vídeos que hay de sus conferencias, partes de las conferencias, sus libros publicados y los talleres y conferencias que suele dar cuando viene aquí. Cuando Vale. tenemos la suerte de que pueda venir aquí, Claro. porque viaja mucho y no lo vemos mucho. Bueno, pues George, un placer tenerte de nuevo después de estos años, de reencontrarnos C'est un plaisir de te rencontrer après ces années-là. y gracias por compartir tu de sabiduría. partager ta sagesse. Merci. Merci, merci à toi. Et Y puis, gracias a ti. on se revoit dans 4 ans. Y nos volvemos a ver en 4 años. Sí, bueno, cuando el universo decida, Quand ¿no? l'univers décidera, on se retrouvera. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci à toi. Con gusto.